परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज नामदेव शरणम तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य मुनि श्री छोटे विद्यासागर जी महाराज नामदेव शरणम तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य क्षेत्र में उपस्थित समस्त त्यागी समूहस्य परम पूज्य श्रीमद अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्यवर्य भट्टारक पट्टाचार्यवर्य महास्वामी जीवनामदेव शरणम गोष्ठी कोट्टंतां गोतेगांव नगर निवासिनः श्री सुवित जैन नामदेव शरणम मोहित जैन नामदेव शरणम तस्य कुटुंबवर्गाणम उज्जयिनी नगर निवासिनः श्रीमती अविनीशा अशोक कुमार शाह नामदेव शरणम तस्य कुटुंबवर्गाणम अखोला नगर निवासिनः श्री सुमित पाटिल नामदेव शरणम तस्य कुटुंबवर्गाणम न्यू दिल्ली नगर निवासिनः श्री सुशील जैन शिवा जैन नामदेव शरणम तस्य कुटुंबवर्गाणम हासन नगर निवासिनः उमेश HR नामदेव शरणम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाण ईचलकरंजी नगर निवासिनः विशाल अमित बलवान नामदेव शरणम तस्य कुटुंबवर्गाणम आग्रा नगर निवासिनः राजेश जैन नामदेव शरणम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणम अलवर राजस्थान नगर निवासिनः दीपक जैन नामदेव शरणम तन्मय जैन नामदेव शरणम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणम बेळगावी नगर निवासिनः वेदिका वर्धन अनगाले नामदेव शरणम श्रेयांस हिप्परगी नामदेव शरणम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणाम महाराष्ट्र राज्य निवासिनः अभिजित अभय कुमार दोषी रीना दोषी राजकुमारी दोषी रानी दोषी नामदेव शरणम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणाम शमीशा दुर्गी नामदेव शरणम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणाम मम अस्माकं ऐश्वर्यदीपनवृद्धि निमित्तವಾಗಿ आदित्यादि ग्रह दोष निवारतವಾಗಿ इष्टार्थ सिद्ध्यर्थವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಜಿನೇಶ್ವರವರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಸಾವಧಾನಂ ಭವಂತಃ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ಮಹತ್ವಂ ನಿರ್ಜಿತ महत्वाकाशमित्याभासं विसंचति शंककैः अच्छाचैरपि शीतलै सुमधुरै तीर्थोपनीतजलैः शान्त्यापादितवारिमूर्तिमनघं देवं जिनं स्नापये तं ममस्य कै रसदुषं देवस्य सेवाकृतेः मत्वेति तं स्नापयति क्षीरामुराशिद्रव्यं एतद्भावितशङ्कनै बहुशुभै क्षीरैर्जिनं स्नापये गुरुसल्लभङ्ग निसाक्षतानावधूल्यचूर्णै शालीयचूर्णै हरिचन्दनाद्रै द्वर्तये स्नेहरुचिं जिनं स्नापये चारुभूषित बृहत् कुंभीय गंधंबसां सौरभ्यारत चंचरीकनिश्चये पंकापनदोक्षमं स्वामुद्घोषयतीव शक्तिमभिता भव्यात्मनां भूरिणाः गंगाम्यामरयोपमेनं जगतां जिनं स्नापये सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कररुष्टिरुद्ध गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरु प्रताप दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततीर्वा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं श्रीमद् गोमटेश बाहुबली परमजन देवाय दिव्या पुष्पं निर्वपामि ते स्वाहा।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीखंडोद्भव कर्दमयि सुरुचिरै कर्पूरचूर्णै मिश्रैः सम्मिश्रैरतिगन्धीभिनदनदिकासार कुपादिभिः पातोभिः परिपूरितेन कल्मषैनार्थं तस्थितानात्मानां शान्त्यर्थं महाशान्तिमन्त्रं पठनेर्देवं जिनं स्नापये ओम काश्मीरा गुरुमलयादिक्षोधद्रव्यमिश्रनिर्णेक्त स्वर्णरेणुयामान कंज किंजल्क पुंज पुंजरितैर्विजितविलासाद्विलासिनी विलोल लोचन जलज नीरज परिपूरितैः परिपूरित सकल जगद्ग्राण विवर बंधुर सौगंधैः अंधीकृता लिबिरस्तुत हेमकुंभं संधारितैर्विजित दीपदानगंधैः बंधो प्रभभो भृतां हतकातिबंधं गंधोदकै जिनपतिं स्नापयामि शान्तैः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मां हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्राव्या नमो अर्हते भगवते श्रीमते परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सुविधि सागर जी महाराज नाम देशाणाम तस्या चतुस्संगस्य परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज नाम देशाणाम तस्या चतुस्संगस्य परम पूज्य मुनि श्री छोटे विद्यासागर जी महाराज नाम देशाणाम तस्या चतुस्संगस्य परम पूज्य स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जीवनामदेशाणां गोष्ठी कोट्टंत उपस्थित समस्त शावक शावकी भव्य जनानां देहली नगर निवासिनः विकास जैन नाम देशाणां ऋतु जैन नाम देशाणां अवंतिका जैन नाम देशाणां अंकिता जैन नाम देशाणां ऋषिका जैन नाम देशाणां तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां अलवर राजस्थान नगर निवासिनः दीपक जैन नाम देशाणां तन्मय जैन नाम देशाणां तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां वेदिका वर्धमान अनगाले नाम देशाणां तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां श्रेयांस हिप्परगी बेळगाव नगर निवासिनः तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां महाराष्ट्र नगर राज्य निवासिनः अभिजित नाम देशाणाम अभय कुमार दोषी नाम देशाणाम रीना दोषी नाम देशाणाम राजकुमारी दोषी नाम देशाणाम रानी दोषी नाम देशाणाम तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां शमीशा दुर्गी नाम देशाणां तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां मम अस्माकं पापं खंड खंड हनहन दह दह पच पच पाच पाचय कुट कुट शीघ्र शीघ्र अर्हं जं वं वहः पहः अहः क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षौं क्षौं क्षं क्षहः क्षीं रां ह्रीं प्रूं ह्रें प्रों रवं रं रहः ह्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्राव्या नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठा 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 परम पूज्य क्षेत्र में उपस्थित समस्त त्यागी समूहस्य स्वस्ति श्रीमद अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जीवनाम देशाणां गोष्ठी कोट्टंत उपस्थित समस्त शावक शावकी भव्य जनानां मम अस्माकं श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु रुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा ओम निखिल भुवन भवन मंगलीभूत जिनपति सवन समय संप्राप्ताः वरम अभिनव कर्पूर काला गुरु कुंकुम हरिचंदनाद्रनेक सुगंधि बंधुर गंध द्रव्य संभार संबंध दिगंतराल व्याप्ताः सौरभातिशय समाकृष्ट समाज कपोल तल विगलित मद मुदित मधुकर निरत्कर परमेश्वर पवित्रीतर गात्र स्पर्शन मात्र पवित्रं गौतम परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज नाम देशाणां तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज नाम देशाणां तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य छोटे विद्यासागर जी महाराज नाम देशाणां तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य क्षेत्र में उपस्थित समस्त त्यागी समूहस्य परम पूज्य स्वस्ति श्रीमद अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जीवनाम देशाणां गोष्ठी कोट्टंत उपस्थित समस्त शावक शावकी भव्य जनानां मम अस्माकं शांतिं करोतु कांतिम् आविष्करोतु कल्याणं प्रादः करोतु सौभाग्यं सन्तनोतु आरोग्यं मातनोतु संपदं सम्पादयेतु विपदं साधयेतु यशो विकासयेतु मनः प्रसादयेतु आयुद्रागयेतु श्रियं श्लाघयेतु शुद्धिं विशुद्धयेतु बुद्धिं विवर्धयेतु प्रश्नवायुं उष्णातु
अनभिमतं निवारयेतो मनोरथं परिपूरयेतो परमोत्सवमिदं परमपावनमिदं परममङ्गलमिदं स्वस्य स्वः ज्वीं क्ष्वीं हंसः असियाउस स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद ऋषभादि महति महावीर वर्धमान पर्यंतर चतुर्विंशति तीर्थंकराणां श्रीमद बाहुबली परमजिन देवाय श्रीमद शांतिनाथाय श्रीमद पार्श्वनाथाय रत्नत्रय अलंकृताय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्लध्यानाय पवित्राय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पणामंडल मणिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अमराय अभवाय परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज नामदेशाणम तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज नामदेशाणम तस्य चतुस्संगस्य परम पूज्य छोटे विद्यासागर जी महाराज नामदेशाणम तस्य चतुस्संगस्य क्षेत्र में उपस्थित समस्त त्यागी समूहस्य परम पूज्य स्वस्ति श्रीमद अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्यवर्य भट्टारक भट्टाचार्यवर्य महास्वामीजीवर नामदेशाणम गोष्ठी कोट्टंत अलवर राजस्थान नगर निवासिनः दीपक जैन नामदेशाणं तन्मय जैन नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां देविका वर्धमान अनगाले नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां श्रेयांस हिप्परगी बेळगावी नगर निवासिनः तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां महाराष्ट्र राज्य नगर निवासिनः अभिजीत अभय कुमार दोषी नामदेशाणं रीना दोषी नामदेशाणं राजकुमारी दोषी नामदेशाणं राणी दोषी नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां शमीषा दुर्गी नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां दहली नगर निवासिनः विकास जैन नामदेशाणं ऋतु जैन नामदेशाणं अवंतिका जैन नामदेशाणं अंकिता जैन नामदेशाणं ऋषिका जैन नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां मम अस्माकम् अपमृत्युं चिन्दा बिंद हंतकामं चिंचिंदा बिंद रतिकामं चिंचिंदा बिंद बलिकामं चिंचिंदा बिंद क्रोधं चिंचिंदा बिंद पापं चिंचिंदा बिंद वैरं चिंचिंदा बिंद वायुदारणं चिंचिंदा बिंद अग्निभयं चिंचिंदा बिंद सर्वशत्रुभयं चिंचिंदा बिंद सर्वोपसर्गं चिंचिंदा बिंद सर्वविघ्नं चिंचिंदा बिंद सर्वराजभयं चिंचिंदा बिंद सर्वचोरभयं चिंचिंदा बिंद सर्वदुष्टभयं चिंचिंदा बिंद सर्ववृश्चिकदोषं चिंचिंदा बिंद सर्वग्रहदोषं चिंचिंदा बिंद सर्वदोषं चिंचिंदा बिंद सर्वाक्षिरोगं चिंचिंदा बिंद सर्वशिरोरोगं चिंचिंदा बिंद सर्वज्वररोगं चिंचिंदा बिंद सर्वनररोगं चिंचिंदा बिंद सर्वहृदयरोगं चिंचिंदा बिंद सर्वकुष्ठरोगं चिंचिंदा बिंद सर्वक्षयरोगं चिंचिंदा बिंद सर्व उदररोगं चिंचिंदा बिंद सर्वाश्वमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वगजमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वगोमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वमहिषमारिं चिंचिंदा बिंद सर्ववाहनमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वाजमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वगुल्ममारिं चिंचिंदा बिंद सर्वसस्यमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वधान्यमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वफलमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वपुष्पमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वबीजमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वलतामारिं चिंचिंदा बिंद सर्ववृक्षमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वविषमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वराष्ट्रमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वदेशमारिं चिंचिंदा बिंद सर्वक्रूर रोग भय वेताल शाकिनी डाकिनी भयं चिंचिंदा बिंद सर्ववेदनीयं चिंचिंदा बिंद सर्वमोहनीयं चिंचिंदा बिंद सर्वोपस्मारं चिंचिंदा बिंद सर्वदुर्भगं चिंचिंदा बिंद सर्वव्यापार हानि भयं चिंचिंदा बिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजबल शौर्य वीर्यवशं कुरुकुरु सर्वजनानंदं कुरुकुरु सर्वभव्यानंदं कुरुकुरु सर्व
ಸರ್ವ ಗೋಕುಲಾನಂದಂ ಕುರುಕುರು ಸರ್ವ ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಕೇಡ ಕವರ್ಣ ಮಂಡಪ ಪುತ್ತನ ದ್ರೋಣಾಮುಖ ಜನಾನಂದಂ ಕುರುಕುರು ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ಪಚ 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 ಪಚಯ ಕುಟ ಕುಟ ಶೀಘ್ರ ಶೀಘ್ರ ಹರ್ ಹಂ ಜಂ ವಂ ವಹಃ ಪಹಃ ಅಹಃ ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷೀಂ ಕ್ಷೋಂ ಕ್ಷವಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಃ ಹೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ ಯತ್ಸುಖಂ ತ್ರಿಶುಲೋಕೇಶು ವ್ಯಾಧಿ ವ್ಯಸನಂ ವರ್ಜಿತಂ ಅಭಯಂ ಕ್ಷೇಮರಾರೋಗ್ಯಂ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ವಿಧೇಯತೆ ಕಲ್ಯಾಣಮಸ್ತು ಕಪಿಲಾಭಿಮುಖಿ ಸುಧಾಸ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಕುಲಗೋತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯಮಸ್ತಭಿಮತಾರ್ಥಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಭದ್ರಂ ತವಾಸ್ತು ಜಿನಪುಂಗವ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ಓಂ ನಮೋ ಅರತೆ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಾಂತಿನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಪರಮಜಿನ ದೇವಾಯ ಶಾಂತಿಕರಾಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರನಾಶನಾಯ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪದ್ರವ ನಿವಾರಣಾಯ ಸರ್ವ ಕ್ಷುದ್ರೋಪದ್ರವ ನಿವಾರಣಾಯ ಸರ್ವ ರೋಗೋಪಸರ್ಗ ವಿನಾಶನಾಯ ಸರ್ವ ಅಪಮೃತ್ಯು ವಿನಾಶನಾಯ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ರೇಂ ರೋಂ ರವಂ ರಹ ಹಸಿಯ ಉಸ परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज नाम देशाण तस्य चतुसंगस्य परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज नाम देशाण तस्य चतुसंगस्य परम पूज्य मुनिश्री छोटे विद्यासागर जी महाराज नाम देशाण तस्य चतुसंगस्य क्षेत्र में उपस्थित समस्त त्यागी समूहस्य परम पूज्य स्वस्ति श्रीमद अभिनव चारुकीर्ति पंडिताचार्यवर्य भट्टारक पट्टाचार्यवर्य महास्वामीजीवर देशाणं गोष्ठी कोट्टंत ದೆಹಲಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿನಃ ವಿಕಾಸ್ ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ರಿತು ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ಅವಂತಿಕಾ ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ಅಂಕಿತಾ ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ರಿಷಿಕಾ ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬವರ್ಗಾಣಂ ಅಲ್ವರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿನಃ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ತನ್ಮಯ್ ಜೈನ್ ನಾಮ್ ದೇಶಾಣಂ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬವರ್ಗಾಣಂ वेदिका वर्धन अनगाले नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां बेळगावी नगर निवासिनः श्रेयांस हिप्परगी नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां महाराष्ट्र राज्य निवासिनः अभिजित अभय कुमार दोषी नामदेशाणं रीना दोषी नामदेशाणं राजकुमारी दोषी नामदेशाणं राणी दोषी नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां शमिषा दुर्गी नामदेशाणं तस्य समस्त कुटुंबवर्गाणां उपस्थिता समस्त श्रावका श्रावकी भव्य जनानां मम अस्माकं सर्व शांति कांति तुष्टि पुष्टि क्षेम कल्याण स्वायुरारोग्य भवन्तु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।